Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuni bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasath Nurul Yakin Juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ini menjelaskan tentang sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wafatu ammihi hada utawi iki iku wafatu ammihi iku wafate pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang wafatnya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Thalib. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal oleh Sayyidah Khadijah yang merupakan istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas tentang wafatnya paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, paman yang selalu melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan-perbuatan dolim yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah kang tetep ing dalem sakwuse wafate Sayyidah Khadijah binahwi syahrin kelawan sepadane sewulan tufiya dipundhut amuhu sapa pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Thalibin rupane Abu Thalib. Fahazinan nulis susah alaihi ing atase wafatu ammihi yakni Abu Thalib sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah yang merupakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselang 1 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kabar bahwasanya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib meninggal dunia. Mendengar kabar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam susah, sedih atas kepergian pamannya, yakni Abu Thalib, paman yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cintai, paman yang melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari perlakuan zalim kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Thalib ini merupakan tokoh penting di kaum Quraisy. Wasamalan ngarani sinten Nabi dalikal ama ing mengkono-mengkono taun amal huzni ing taun susah liana krana sak temene Nabi faqota iku kasepen sinten Nabi fihi ing dalem dalikal am kasepen zaujahu ing bojone Kanjeng Nabi wa ammahu lan pamane Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamai tahun itu yakni tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Kira-kira usia Nabi Muhammad SAW 50 tahun, menamai dengan istilah Amul Huzni, tahun sedih. Sedih karena apa? Li'annahu faqada fi zaujahu wa ammahu. Karena Rasulullah SAW ditinggal oleh 2 orang yang sangat beliau cintai, sangat beliau kasihi, yakni istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah, beserta pamannya yakni Abu Thalib. Tahun ke-10 ini merupakan tahun terberat yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lan ono sapa amuhu, sapa pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya takidu iku percaya sinten amuhu sidqama ing benere ajaran jaa kang nggawa bi kelawan masapa rasul. Ila anahu kejaba sak temene Abu Thalib layantik iku ora ngucap sinten Abu Thalib bisahadati kelawan maca syahadat ila akhiril lahdatin tumeka akhire sediluk min hayati saking
gesange Abu Thalib. Khaufan krana kawatir minta iri Quraisyin saking ngolong-ngolone wong-wong Quraisy. Wa kana amhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi rusul. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib sebenarnya percaya, sebenarnya iman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ila annahu lam yantik bisahadah. Akan tetapi Abu Thalib belum mengucapkan kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai akhir hayat dari Abu Thalib. Di paman dari Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya iman. Kenapa dia tidak mengucapkan syahadat? Khaufan min ta'iri Quraisyin, karena khawatir orang-orang Quraisy mengolok-olok dirinya, sehingga Abu Thalib belum sempat di akhir hayatnya mengatakan kalimat syahadat. Wa fihi lan krana ikilah lam yantik bisahadah unzila diturunake apa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka sak temene sira Muhammad la tahdi iku ora kena paring hidayah sapa sira Muhammad man ing wong ahbabta kang demen sapa sira. Walakinallaha tetapine Allah yahdi iku paring pituduh sinten Allah man ing wong yasha kang ngersakake sinten Allah ing ma. Karena kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sungguh kamu tidak pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW menginginkan Abu Thalib masuk Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di akhir hayatnya Abu Thalib belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fanas alun nuli nyuwun kita Allah ing Allah ayu khafifa ing arep yen to ngentengake sinten Allah, ngringanno sinten Allah anhu saking Abu Thalib. Ma'abaki hati aqaribi sertane pira-pira kerabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir keterangan ini Syekh Umar bin Abdul Jabbar berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan apa yang diterima oleh Abu Thalib kelak. Dan semoga kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa Syekh Umar bin Abdul Jabbar, pengarang kitab Khulasaah Nurul Yakin juz 1. Itulah cerita singkat yang mana tahun ke-10 merupakan tahun berat yang dialami Nabi Muhammad SAW karena ditinggal wafat dua orang yang beliau paling cintai, yakni Sayyidah Khadijah serta pamannya yakni Abu Thalib. Kesimpulannya, wa fitil kasanah mata amuhu Abu Thalib wa huwa akbaru ansarihi walam yuslim khasyata ta'yiri qaumihi. Pada tahun ini, yakni tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, paman Nabi Muhammad SAW yakni Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib ialah sesosok akbaru ansari, yakni orang yang paling berperan besar menolong Nabi Muhammad SAW. Menolong dari apa?
perbuatan zalim kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Paling pasang badan melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan, dari kezaliman yang dilakukan kaum Quraisy. Walam yuslim khosyata ta'yiri qaumi. Akan tetapi Abu Thalib belum masuk Islam karena khawatir kaum Quraisy mengolok-olok dirinya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.